डबल आवाज ना होवे मेरा चंद मिक्सर ना छड़ लफज बड़ा वड्डा ईमान वाला है मेरियां भैणां भी ध्यान ना सुनन मेरे वीर भी ध्यान ना इत्थे ठीक है लफज बड़ा वड्डा सुनने वाला वे सारा जग बड़े वड्डे जुमले ने अपने ताए बाबे दे कोल जावीं ते कहणगे पुत्र वंडे आउंदा दवांगे कदी बाप ने कुर्बानी कीती होवे जिन्नू मर्जी खल दे दे जिन्नू मर्जी सिरी दे दे जिन्नू मर्जी पावे दे दे जिन्नू मर्जी गोश्त दे दे बाप नहीं डकना में मेरे कहन ते जुमला है बड़े वड्डे जुमले ने गड्डी लैके जा चाचे दी ताए दी मामे दी फुफे दी चाचे दी रिश्तेदार दी ते जांदियां फोन करो खादरपुर आवां चौधरी अब्दुल कयूम साहब दे अजवा गार्डन होटल दे लागे फोन कर ताया गड्डी वज गई है खालू मामा फुफा गड्डी वज गई पहला फोन करेगा ते कवेगा शर्मा तेनू क्या सी गड्डी नाल जाई तेनू चलाउणी नहीं आउंदी किन्नी को गड्डी वजी है कित्थे खड़ा मैं आउना में कदी फोन करी बाप नू बाबा गड्डी वज गई है लाहौर जांदियां मैं कसोवाल पुल उतरदा प्याज गड्डी लग गई है कसमे पैदा करने वाले दी पहली काल ते गल करेगा पुत्र गड्डी नू चुल्ले पा मैनू दस तू ते खैर नाल है कि अपने बापूआ वाली थां कोई लैंदा नहीं भाई बिलाल नू पुछया जे दोस्तां नू अपने बापूआ वाली कारी सैफुल्लाह साहब दोवें रिश्ते तोड़ बैठे अपने मापिया वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखियां रह के लोको पुत्र जाउंदे ने वधी गड्डी जे मिल जावे ते खांदे ने बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे जद मापे कबरी डेरे ला लैंदे तते सालन फिर मेरे कहते परजाई नू चाची नू ताई नू मासी नू फुफे नू खालू नू रात दे 3 बजे 10 दिन लगातार ठाव ते कह मैनू चाह गर्म करके दवो 6वें दिन नहीं कहणगे अगले दिन ही कहणगे साडी नींद बर्बाद कीती तेरे नौकर नहीं लगे टाइम बदल आदत बदल अपनियां मावां वाली था कोई लैंदा नहीं नाले मिन्नत करके कोल लिया के रोटी रख दिए नाले कहंदी है पुत्र खाला रोसा छड़ दे रुसियां नू पक्कियां देन वाली जग ते मां हुंदी फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने भुखियां रह के लोको पुत्र जाउंदे ने वधी मेरा बेटा एक नरेज नासर मदनी ते 4 मेरियां बेटियां ते सुनो तानू दसां बाप किनू कहंदे मेरा बेटा मैनू कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते ये सुने बेटी मोबाइल रखा हो अगर किसी के साथ बात करते तुझे पता चल जाए मुआशरे में उसको जलील नहीं करना घर में उसको जलील नहीं करना बीवी नू भी नहीं दसना बेटियां नू भी नहीं दसना बाप है कब्रस्तान बना के दिल च लै जानी है बाद ते कहना बेटी आइंदा तो यह काम ना होवे ते किसे नू खबर नहीं तू मेरी धी है जेड़ा बाप गैरत दे नाम ते बेटी नू थप्पड़ मार के जलील कर देंदा परस्ते पहलो गैरतमंद बाप दसे तेरी जवानी किन्नी को पाक अपनी बेटियों को थप्पड़ ना मारा करो अपनी बेटियों की गलतियों पे पर्दा डाला करो मुआशरे में बाहर भेड़िए बघियाड़ सूअर फिरते हैं अपनी बेटी को अदब से प्यार से गले लगा के समझा लिया करो घर दी इज्जत नू बर्बाद ना करो कुकड़ खेड आई ते अपने सिर पाई मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां ते मेरा बेटा मैनू कहने लगा पापा आप मुझे झिड़क लेते मेरी बहनों को नहीं झिड़कते
कारी साहब इन्हां हत्थां नाल मैं कदी बेटी नूं मारिया नहीं, कदी इन्हां अखां नाल घूरिया नहीं, ऐ ज़बान नाल कदी झिड़किया नहीं। सुनो लफज बड़ा वड्डा कहना है। मेरा बेटा कहता पापा आप इनको नहीं झिड़कते, मुझे झिड़कते। अल्लाह खलोते पुत्र च जान हुंदी है। हर वेले बंदा आंदा कित्थे आ पुत्र, घर चले जाओ पुत्र, बाहर ना फिर, शामों बाहर नहीं निकलना। कहता पापा मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से समझाया बेटा बताऊं तेरा बाबा तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। कहता पापा बोले। मैं कह मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां, तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल, पुत्रां लई जगीरा दुख सुख सहवन, चुप कर रहवन तियां दियां तकदीरां। जितने मेरे चन बैठे जे पुत्रां दा बाप नहीं मरदा, असल च तियां दा बाप मरदा है, जिन्हां दी बादशाही मुक जांदी है, मर्जी दी नींद मुक जांदी है, मर्जी दा खाना मुक जांदा है, मर्जी दे सूट मुक जांदे ने। भाभी कहंदी है उठ के 6 बजे भांडे मांजिया कर, तेरी बादशाही खानेवाल दे कब्रस्तान च जा सुती है। मैनू शनाब जी जुमला कहना चाहिदा वे, बड़े वड्डे जुमले ने। जिदन बाप मरदा है बेटियां मैं वेख्या पुत्र सिगटां भी ला लेंदे ने, तियां बाप दी मंजी कोल बैठियां कपड़ा मुंह तो परा करके, जदों सारे सौ जांदे तियां मंजी कोल बैठियां होंदियां, अबू एक बार बोलते सही, अबू एक बार बोलते सही। मैं वेख्या मंजी चुकन लगी है पावा खिच लैंदियां। इनू मौलवी बंदे कहंदे ने ए जनाब पावा खिचना जायज। मैं कह तेरी बादशाही मुकन लगे रोवे के असे, आंदा मैं क्या क्यों ना रोवन, टुर चलिया बाग दा माली, पिछे गुलशन रहना खाली, सब रुखां ने शोर मचाया, नाले चिड़ियां ने चुरमट पाया, नहीं दिसदा चमन दा वाली, सब रोंदे ने पालो पाली, टुर चलिया बाग दा माली। बाप दे घरों इज्जत लैके जांदी है। जालम मुआशरा तेरी बेटियों से क्या करेगा, जड़ा बाप बेटी दा हक मार के मरदा। सुन ले जरा कान खोल के, 5 बच्चे जम के भी अगलियां कहना है निकल मेरे घरों। ये किन बेड़ियों के हाथों हम बेटियां दे देते। ओए बगैर मत बनो, ओए जिस्म नोच के खा लिया उस बेटी दा। 5 बच्चे जम के कहना निकल, तवज्जो भी प्लीज इधर मेरी तरफ देख। 5 बच्चे अल्लाह दा वास्ता पुत्र तवज्जो मेरे वाल। 5 बच्चे पैदा करके भी बंदे कहते नहीं निकल मेरे घरों। मैं जुमला कहूँगा ये टिशू तो नहीं जो साफ करके फेंक दिया है, खुदा से डरो। ये औरत ने तेरे वारस पैदा किए, अगर ना पैदा कर दी तेरे वारस पेड़ चोना जी पैदा ना करके जबाल दी, तेरी वेली च कुत्तियां हगना सी उलुआ बोलना है। मगर मुझे दर्द होता है ये खामद ये सस ये दुनिया वाले ससुराली कहते निकल मेरे घरों। मैं सवाल करता हूँ अल्लाह की कसम है, किसको कहा निकल, उसका जिस्म भी वापस कर, ओदी जवानी भी वापस कर, ओदा प्यारा हुसन भी वापस कर। ओए दुनिया के सान फरामोश हो, पहली रात ही उन्हें अपनी इज्जत तेरे अगे रख दी। तू 5 बच्चे जम के कहना निकल मेरे घरों। एक गरीब की बेटी के जिस्म का मोल तूने 5 मरले डाला है, निकल मेरे घर से। अल्लाह बादशाह होकर तुझे अपनी जमीन से नहीं निकालता, अपने गंब्याला दिए हुए मकान से नहीं निकालता। तूने औरत को कहा निकल मेरे घर। शेखुल हदीस हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं। किसी ने आकर कहा आपकी बेटी को डिवोर्स हो गई है, शेखुल हदीस थे
बेटियों के उजड़ने की खबर माँ बाप को उजाड़ देती है। तियां दे उजड़न दी खबर माँ बाप दियां नींदा मका देंदी है। किसी ने कहा जी बेटी तलाक हो गई, एक दिन खाब का अभी दमाद बीमार होया। किसी ने कहा शेख साहब ताड़ा पुराना जवाई जड़ा साबक वो बीमार है। शेखुल हदीस कौन होता है? उसवा रसूल सुनाते भी हैं अपनाते भी हैं। हदीस रसूल सुनाते भी हैं अपनाते भी हैं। नबी का दीन सुनाते भी हैं अपनाते भी हैं। ओदे कर पता लैन गए, जदों वेख्या बूए ते मेरा साबक ससुर आया है। जवाई मंजी ते उठ के बैठ गया, रोई जा रहा है। कहते बेटा क्यों रोते हो? कहते शेख साहब मैंने आपकी बेटी को तलाक भी दी, आप फिर भी मेरा पता लेने आए। कहते बेटा एक ससुर और दमाद वाला रिश्ता ही खत्म हुआ है, कलमे वाला और शिगिर्द वाला रिश्ता तो खत्म नहीं हुआ। ये थे अल्लाह के दीन के मुहाफ़िज़। कहते मेरा तेरा कलबे वाला रिश्ता तो ख़त्म नहीं हुआ। और तुम अपनी रिश्ते जब टूटते हैं उनसे जीने का हक छीन लेते हैं। कोई भाई उठ के फैर मार देता है, कोई भाई उठ के बहू को मार देता है, कोई भाई उठ के दामाद को मार देता है, कोई भाई उठ के भाई के ससुर को मार देता है, कोई उठ के बेटी के बाप को मार देता है, कोई किसी को मार देता, कोई खानदान मार देता है। ये ऐसी रवश में तुम चल पड़े हो। ये सुने जरा जुमला सुनने वाला है। तुमने तो यहाँ तक औरत को जलील किया है, मर जाए तो कफन भी माँ बाप से लेते। खानेवाल की मुदस्सर मस्जिद में आज ये बात कर जाऊं, खड़े हो जाया करो अपने मामू के आगे, नाना के आगे। नाना असा कफन नहीं लेना, नाना गोटे वाला जोड़ा पांदा ही तीन सोना लगता है, मामा भैनों नू गोटे वाले सूट ही देंदा सोना लगता है। असा अपनी मां नू कफन आप देना है। साडी मां ने सारी उम्र साडे ते ला दिती, असी अपनी मां नू कफन आप देना में। मां ने साडे को मंगया की है, इन्ने डॉलर कमाए गल यार पुछ दे, रोटी खाती है कि नहीं गल मां पुछ दे, राडो ले आया है कि नहीं गल यार पुछ दे, आई फोन ले आया गल पुत पुछ दे, मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दी, किन्नी छुट्टी ले आया गल मां पुछ दी। हुण कदी कारी सैफुल्ला साहब नूं कदी मां नहीं पूछना पुत किन्ने दिन नहीं आया, पुत्र किन्ने जने वास्ते आया मैं। पूछया जे कदी क्या वे मां ने मेरे को 10 मिनट बैठ जाओ, जिंदा मां को टाइम दिया करो, जिंदा बाप को टाइम दिया करो। माँ बाप की काल है कभी कट ना करना, उन्हां दा बीपी लो हो जाना है। उन्हें आखना पता नहीं फोन नहीं सुनिया पुत्र खैर नाल है कि नहीं, वे फलाने नू फोन कर मेरा बच्चा फोन नहीं चुकता पिया। मेरे बच्चे जितने बैठे जुमला सुनने वाला है, बड़े बड़े जुमले। एक साल होर लाला गल औलाद कर दी, शहर मकान बना ला गल बीवी कर दी, साडा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दी, वीजा होर लवा ला गल बीवी कर दी, छुट्टी लेके तू आजा गल मां कर दी। अभी थोड़े दिन मिल जा मैं जुमला कमांगा बड़ा दर्द वाला है। कभी माँ मरे तो मामिया से कफन नहीं लेना, कभी अपने नाने से कफन नहीं लेना, है ना, हमने अपनी कमाई से देना है। अगला जुमला, रोटी माँ बाप को नहीं लेनी, कुड़मा तो नहीं लेनी। खामद खड़ा हो जाए जिन्हें सारी उम्र मेरियां रोटियां पकाइयां, अज दे पिछलियां नू रोटी आखरी नहीं खवा सकता। ये मर्ग पे कुड़मों से रोटी भी ना लिया कर।
میں جتنے دوست آئے جے لفظ سننے والا آنسوؤں سے میں نے دیکھا بندے رو رہے، اور یہ جملہ بڑا وڈا ہے، سنیا جے دھیان دینا، بڑا وڈا جملہ جے پلے بن لئی۔ جدن ماں باپ اکھاں میٹ جاندے، تیاں اصل چ یتیم ہوندیاں نے، لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے۔ حضرت میں 4 پلاٹ لینے اپنی بیٹیاں دے اچھی سوسائٹی اندر، مینوں کئی بار دوست پوچھ لیندے نے اے کیوں لینے، میں کہ اس واسطے لے کوئی میری بیٹی نو کہہ ہی نہ سکے نکل میرے گھروں۔ ایسے باپ بن جو اپنی بیٹیوں کو محفوظ کرو، ظالم معاشرہ ہے۔ تیری دی ہوئی سیف الماری میں پیسے رکھ کے تالا لگا کے چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، کہتا ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، پیسے دیے تیرے ہیں۔ بیٹی کی عزت نہیں خامد نے دیکھی کہ میری بیوی نے میرے آگے پہلی رات ہی میری عزت پیش کر دی، جسم پیش کر دیا، اور میں نے سیف الماری اس کے بابا کی دی ہوئی اس میں پیسے رکھ کے چابی اپنے پاس رکھی ہے۔ اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے؟ عورت نے جسم تیرے نام کیا اور تو نے 10,000 کو تالا لگا کے بھی اس کو چور سمجھا کہ کہیں لے نہ جائے۔ کیا ہم نے معاشرے کو عزت دی؟ کیا عورت کو عزت دی؟ عورت کو تو عزت اسلام نے دی ہے۔ اللہ نے کہا لا حاجرہ تو میرا کارآباد کیتا ہے، جا قیامت تک لوگ تیرے قدمہ تے چل کے تے دسن گے۔ اما حاجرہ دے قدمہ تے اللہ نے ساری دنیا نو چلا دیتا ہے۔ عورت کبھی گلہ کاری نہیں سکتی کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے، اس سے بڑا کیا ہے۔ صفا مروہ پہ اللہ نے کہا سارے حاجی حاجرہ کے قدموں پہ دوڑو، دنیا کو بتاؤ عورت کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، یہ عزت دی ہے۔ اللہ آپ کی عمر ایک بچہ ہوئی نہیں ہو جڑا باپ ویاڑی والا اتھے آیا سی، اللہ یہ نا کی ہے، پرچی نہیں ہے گی، پیسے ہی ہے گی، کیڑے ٹائم تے تو پیسے لین دینے آتے۔ جملہ سنے، بڑا قیمتی جملہ میں نے کہا ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں۔ یو آر رائٹ، یو آر ٹروتھ، بالکل ٹھیک ہے جو تو کہتا ہے، اللہ ایسا ہی ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی کہ اس کے قدموں پہ قیامت تک حاجیوں کو چلا دیا ہے، اور تو نے اپنی بیٹی کو کیا عزت دی؟ اس کا حق چھین کے بیٹے کو دے کے ساری زندگی اپنی بیٹی کو فقیر بنا دیا، اور تو کہتا میں اللہ کو مانتا۔ کیا تم نے توحید کو سمجھا ہے؟ کیا تم نے اللہ کو سمجھا ہے؟ اللہ تو عورت کو عزت دے رہا ہے کہ اس کے قدموں پہ حاجیوں کو چلا رہا ہے، اور تو بیٹیاں کو گوٹھے لوا کے پترا نو سور کھوا رہے ہیں۔ سورت یاسین قرآن کہندا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اللہ قیامت دے دن کہے گا او مجرموں لے داؤ جاؤ نیکاں دیاں صفا جاؤ، کھانے وال دیکھ تہجد گزار ڈاکو، نمازاں پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا کھڑا ہوئے گا مولا۔ اللہ کریم فرمان گے اوے نمازیا آج تہجد گزار ڈاکو لین جی کیوں کھڑائے، تہجدہ پردہ سا، کوئی کہے گا مال کا میں دکان لٹی، کوئی کہے گا میں گڈی لٹی، کوئی کہے گا میں بازار لٹیا، کوئی کہے گا میں دکان لٹی۔ آئے اس دا کی بنے گا جدا سامنے رب ہوئے گا اور دنیا ویکھری ہوئے گی۔ بندہ اپنی زبان چو گئے گا مال کا، لوگاں نے کہا کسے ملک لٹیا، کسے صوبہ لٹیا، کسے ضلع لٹیا، کسے تحصیل لٹی، کسے نے تاجی یونین کونسل لٹی، کسے نے شہر لٹیا، کسے نے جناب دکان لٹی۔ اللہ کریم فرمان گے تیرے متھے تے نشان مرا پے ہوئے نے، گوٹے چھلے نے، گٹے چھلے نے، اوے کھانے وال دیا نمازیا
اج تو ڈاکواں دی لین چ کھڑا ہے کہے گا مالکا لوکاں نے لوکاں نو لٹیا میں سکی تھی نو ڈاکا مار کے پترا نو سور کھوائے بیٹا یہ لائٹ نہ جلائے آج کتنے دوست احباب بیٹھے ذرا ایمان سے مجھے بتاؤ کہ آج پہنا تیاں دے حق کھادے جا رہے ہیں کہ نہیں کھادے جا رہے گھراں دے کار باپ کہتا ہے میں بیٹی کو بڑی عزت دیتا ہوں کیا عزت دی تو حق مانگنا میں لوکاں کولوں تو اپنی تی دا حق نہیں دے سکدا آندے پترو گوٹھے لوا لو اینو باپ کہندے نہیں اینو عزت کہندے اینو ادب کہندے نہیں بڑے وڈے جملے نے مصطفیٰ دی شان دے کیا کہنے میرے نبی کریم نو ماننے والو تو پہنا دا حق رگڑ جانا ہے میرے نبی کریم نے ایک کی گل سنی آندی ہے سن ویرا بدر منیرا عالم دیا سردار نکیا ہوندیا ویکھیا سی تینو اج ویکھیا ہی تو جیوار میں چھیما میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دایاں میں ساتے نو لاڈ لڈائے اماں دودھ پلا وے چھم چھم روے نبی پیارا جدو گلا یاد کرا وے آندی تو بن گیا اج پیر پیرانا تے پایا شانو چہرہ پکڑ لے آندہ صحاب تیرے آنے اج کنب قبیلہ میرا میرا پین تیری اج قیدن ہوئی تے آئی وچ دربار میں پردیس نو دور دراڈل اج اللہ میل کرا آندی ویرا پین تیری اج قیدن ہوئی تے آئی وچ دربار پکڑنا جی جملہ بڑا وڈا کہن لگی ہے انہاں جی بڑے ایمان والے جملے نے سونیا میں قیدن بن گئی نبی کریم نے کالی کمنی اتاری پہن دے پیرا تلے وشا دیتی ساری دنیا دیاں چادراں کٹھیاں کر کے کملی والے دی چادر تو وار دیواں ساری دنیا دے مکان کٹھے کر کے مصطفیٰ دیاں شانہ تو وار دیواں تیری چادر دا مول 20,000 10,000 مگر نبی کریم نے جڑی چادر وشائی او دا مول پون والا جمعہ کوئی نہیں میری چادر دا ذکر ناصر متنی برینڈ تے تینوں مل جائے گا کسے دی نابیالا کھڑیاں تے ذکر کسے دا کمالیے دیاں کھڑیاں تے ذکر جیڑیاں چادراں اسی اپنے برینڈ تے بیچ دینے او تے 10-15 ہزار 5,000 دیئے او دا ذکر فیصلہ آباد دے شہر میں نال پر جڑی چادر مصطفیٰ وشائی او دا ذکر تیرے شہرہ چوئی وہ دا ذکر قرآن وچ آیا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا حضور نے چادر وشائی پہنے دیتے بے میں بڑی سرچ کیتی مینوں سمجھ آئی ہے سکی پہن نہیں رضائی پہنے جنہیں لوریاں دتیاں حضور چادر وشائی ہے جے سکی پہن ہوندی مصطفیٰ کنا پیار دے 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 رضائی پہن نو اتنا پیار دیتے آج کتنے دوست ہے باپ بیٹھے بگانیاں بیبیاں پہن بناؤندے نے جڑیاں سکیاں انہوں چھتر مار دے آج جنہوں پوچھو نا آ تیری کی لاغ دی میں پہن بنائی واہ بھئی جڑی اللہ نے بنائی ہے انہوں پوچھدا نہیں جڑی بوتھی نہ بنائی انہوں پوچھدا نہیں ہاں اے میری منہ بولی پہن اے میرے منہ بولا پرا ہے اچھا پھر میں حیران ہاں
ये बीबियां भी जिन्हों भरा बनाउंदियां ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़े अदब नाल बोलदियां ते जेड़ा भरा मां दे नाल रल के जम्मिया ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ने तेरी मैं मरे दा मूंह नहीं वेखना ते मूंह बोले दा रोई वेखण तुर और बोलो हो रहा नहीं मुआशरा ही बिगड़ चुका है काब कखा दियां कुलियां आखिरी बात सलाम काब कखा दियां कुलियां रैन खड़ियां चुने गज हवेलियां टह जांदियां दिन औखड़े सौकड़े लंघ जांदे गल्ला अपने आंदियां हमेशा याद रहिंदियां अपने दे तलक करदार हमेशा याद रहिंदे इस वास्ते मेरे दोस्तों हजूर ने फरमाया भैन तेनू भी आज़ाद किया तेरा कबीला भी आज़ाद किया ऊंची बोलो तेनू भी आज़ाद किया ऊंची बोलो कहन लगी वीरा कलमा पढ़ा ते मुसलमान कर ले ते छीमा दे नाल जेड़ा काफला सी आंदे छीमा कलियां कलमा ना पढ़ी सानू ही नाल लैके पढ़ी उन्हां क्या तुसां की वेखे आए कहन लगे अजे वेखण दी कसर रह गई है जेड़ा 55 वरिया बाद दुध वाली भैन नहीं भुलिया क़यामत नूं सानू किवें भुलेगा हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह या अल्लाह जेड़ा तेरे वास्ते उच्ची आवाज ना चुके फजर तो पहले उन्होंने चुक ला बोले दोबारा उच्ची बोलना जरा मैं इशारा करा कहन लगे चीमा जेड़ा 55 वरिया बाद लोरी देन वाली भैन नहीं भुलिया क़यामत नूं सानू किवें भुलेगा ऐ पासा नहीं बोलिया फिर कहो सुभान अल्लाह मैं बड़ी मुहब्बत ना तुहानू कहा कि तुहानू अल्लाह फजर तो पहले चुके पर तुही आवाज ही पहलों चुक ली मैं तो विच गल कीती सी ना प्यार नाल तां तुसी बोल पै जे बड़ी गल है मैं खुश होया जेड़े वेले कलमा पढ़न लगे आंदे ने असला नाल जे नेकी करी ते ओ नस्ला तक नहीं भुलदे बेनस्ला नाल नेकी करिए ते ओ पुठियां चालां चाले दे आंदे छीमा अज पता लगा है मुहम्मद नस्ली भी है ते असली हाय 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 मुहम्मद नस्ली भी है ते सल्लल्लाहु अलैहि वाले इत्थे शेर पढ़ांगा चास आएगी हाय हाय जुमला एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान सारे ईमानदारी ना पढ़ना गवान वेखो मिलके कुर्बान अल्लाह दी कसम कौन कहंदा मुदस्सर मस्जिद वाले नात नहीं पढ़ते मसीत वेख ला किन्ना दी है नात पढ़न दा नहीं अगर ना पढ़ते होंदे ना पढ़न नहीं देनी जी मगर साडियां मजबूरियां ने नबी करीम ने हद्दां लाइयां ने हजूर ने हद्दां लाइयां ने हजूर ने हद लाई है लोगों असां नात विच रब नूं शरीक नहीं करदे हमद विच मुस्तफा नूं शरीक नहीं करदे नबी नबी है खुदा खुदा जी बोलो नबी नबी है खुदा खुदा असा अकीदे दे अंदर मिलावट नहीं ना शिरक अला जुल्म अजीम अल्लाह कहता मैं शिरक नूं नहीं माफ कर ये बहुत बड़ा जुल्म है और जुमला ईमान वाला सब ने मिलके पढ़ना में नबी नात पढ़िए मिलके प्यार नाल एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान अच्छा ये नात असी पढ़िए चस नहीं तुसी पढ़ो चस नहीं ये नात उमर पढ़े ते चस नबी पाक ने कल जी वेख्या उमर आया कलमा पढ़ लिया नबी पाक नमाज पढ़ लगे हज़रत उमर कहते हैं सोने खैर तवज्जो कहने लगे उमर नमाज पढ़ लगे सोने इत्थे हाँ जी जे तुहाडे मेरे वर्गा होंदा तो कहंदे अच्छा चलो इत्थे पढ़ लो मैं भी पढ़ लो पर उमर डंडी फट्टी चौधरी कैम सी
उमर दी चौधर कोई आम तो नहीं ना। साढ़े चौधरी जिन्ने ने पाकिस्तान दे विच दीन वास्ते चौधर घट इस्तेमाल करते हैं तो ठग्गां लई, बदमाशां लई, लुच्चियां लई, जानियां लई, शराबियां लई, बेईमानां लई, रस्सागीरां लई अपनी चौधर इस्तेमाल करते हैं, दीन वास्ते नहीं। उमर मक्के दा चौधरी सी, कलमा नबी दा पढ़िया, पुछया सोने खैर है इत्थे कमरे च नमाज पढ़न लगे। और मैं उमर मक्के वाले चौधरी पढ़न नहीं देंदे, काबे च नमाज नहीं पढ़न देंदे। वाह उमर तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। उमर ने क्या होगा सोने तुसी नमाज नहीं तो इन्हां नाल मैं निपट ले। कारी साहब काबे च हज़रत उमर इंज खड़े होंगे। हुण तो कुड़ियां लहंगा पा के, मैक्सी पा के, सुरमा पा के, मंडोरा दा ते जनाब जी बड़ा मेकअप करके गजरे पा के ते जनाब जी तबला वजा के नात पढ़ दियां। मैनूं तो खतरा पै गया कि कल कारी खाल सैफुल्ला नूं ते मैनूं ना आखण पर जुमा ही पढ़ाउणा, खतरा पै गया। और इमाम अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने लिखा है कि औरत जब मिलाद की तकरीर करे तो उसकी आवाज़ दीवार से बाहर ना आए कि गैर मर्द ना सुने। सही बुखारी में इमाम साहब की कब्र पे गया, समरकंद 2700 साल पुराना शहर है समरकंद। हज़रत इमाम बुखारी की मैं कब्र पे खड़ा, सवज्जे सुने। सही बुखारी में लिखा है कारी सैफुल्ला नमाज पढ़ाए, आमर शरीफ साहब पीछे पढ़े, मनवर साहब पीछे पढ़े, नासर मदनी पीछे पढ़े, सारे कुर्रा कराम पीछे पढ़े, अमार भाई पीछे पढ़े, कारी इकबाल साहब पीछे पढ़े, सारे खलोते होन। कारी सैफुल्ला भी भुल जाए, मैं भी भुल जा, सारे कारी भुल जान। तेरा नाम की सी मेरे चांदा? जकरिया साहब भी भुल जान, सारे भुल जान। भुलते नहीं, मैं उंजू ऐसे मिसाल दे रहा, सारे ही भुल जान कारी साहब सारे। ते पिछे बीबी खड़ी होवे नमाज दे विच, शरीयत ने कहा तू सुभान अल्लाह नहीं कहना, तू एक हाथ पुट्ठा करके दूसरा उहदे उत्ते इंज करके क्लैपिंग करनी है। मौलवी नूं पता लग जे जेड़ा ताड़ी वजी है बीबी मैनूं लुकमा दे रही है कि मौलवी जी भुल गए। जेड़ी शरीयत नमाज विच उच्ची औरत नूं सुभान अल्लाह नहीं कहन देंदी, डफ ते नात पढ़न दी इजाजत देवेगी कि पूरी दुनिया यूट्यूब ते वेखे। गौर करो अपनी बात ही माने ना। इमाम साहब ने लिखा, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने लिखा तो उनकी मान ले। मगर जदों असी कहने से ना उदों नहीं तानू इश्क रसूल नहीं। हुण सारे वड्डे मौलवी रजा साकब साहब, पीर अजमल कादरी साहब, बड़े बड़े मौलवी लगे ने। ना करो, मैं कहूँ वेला लंघ गया, गल वेले दी हुंदी है, फल मौसम दा हुंदा है। जदों असी डकदे सां उदों नाल रल के डकदे ते कम चौड़ नहीं सी होंदे। हुण गल वेले दी हुंदी, उच्ची बोलो, गल वेले दी। हुण काम टप गया, वक्त लंघ गया। ओए वेले ते डकना चाहिदा सी। हाँ। और कस्में ओ जात दा मेकअप करके आउंदियां ने, लोकां ने मौलवी सुनने ही छड्ड दित्ते ने, क्लिक ही उन्हां ते करदे ने आण के। तुहाडा की नाम सी मेरे चाचा? आई नवीर फरूक। मैं ना उठो उठ के इधर आ गया, किन भुलेखा पा। ओए इन्ना मजमा है, बोलो बई नात पढ़ी, मैं भी नात पढ़ी, तुसी भी नात पढ़ते, मौलवी भी। पर उमर जदों पढ़ी होएगी, तलवार फड़ी होएगी, मुस्तफा नमाज नीति होएगी, ते अल्लाह जानदा जुमला है। हजरत उमर ने जरूर नमाज पढ़ाई मुस्तफा नू, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान। जदों सलाम फेरे आएगा मुस्तफा नहीं ते मेरे आका ने क्या होगा, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। साउंड वाले हजरा आवाज चुकनी हूँ मिलके, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मांगा था मैंने, दवाओं का जवाब आया। पढ़ेंगे नमाज काबे में, रोके जिसी में ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सारी उनका कुफर का जो नवाब आया। अच्छा भी मैं 3 बार कहना पढ़ेंगे नमाज, तुसा कहना काबे में, अल्लाह तानू काबे ले जाए। जरा सुन्नत अदा करो। कसमें मैं उमर वेख्या नहीं, जुरत बयान करदा जज्बे च आ गया, जिन्ना उमर वेख्या होगा। हुण दोबारा मैं 3 बार कहना, तुसा भी 3 बार कहना है।
پڑھیں گے نماز تسا کعبے دا لفظ کہہ رہا کوئی چپ نہ روے پڑھیں گے نماز روکے جسے میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت کا امام آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا ذرا جملہ بڑا میں جرت نے سلامی دی جرت کا امام آیا دلیری نے سلامی دی دلیروں کا امام آیا عدل نے سلامی دی عادل کا امام آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا الحمدللہ رب العالمین واللہ اکبر